Okay, good day to everyone. So today we'll discuss about objects and classes. So the way we program in Java, we have first to determine kung ano na siya ang mga objects at classes. Like for example, if you are trying to create a system, so ano daw ang mga objects nga na involved nga dira. So let's say ang ating ipagbabahon is ang enrollment system. So sa enrollment system, no, in software development, we have to determine kung ano ang problem sa isa ka situation that needs solution, no. So let's say na, for example, sa atong eskwelahan, we need to create an enrollment system kay dugay ang pila, no. Usually, no, dugay tanan, no, mag-process ang grade, papirma, magbayad, and so on. So let's say the administration decided to create an enrollment system. So sa enrollment system, we have to determine kung ano da ang mga objects na involved. So number one, ang student, and maybe grades, maybe payment, tuition fee, and so on. So sa aton OOP or object-oriented programming, we have first to determine the objects, and later on, kung ma-determine na natin, then we will have to create classes for those objects. So sa aton objects diri, we have to determine kung ano ang ilang ginatawag na states and behavior. So sa aton diri nga definition, related object is a software bundle of related state and behavior, no? So dapat i-determine natin ang mga related nga state and behavior. So ano na siya si state and behavior, no? Sa aton nga diri nga description is a state is like is it eating, or ano ang color sa iyang or let's say sa example diri ang dog, anong color sa iyang bulbul or sa iyang fur, or what can you describe about your object. So mga sang state. So sa atong student, state maybe in relevance, no, sa enrollment system. So ang mga state, let's say ang iyang student ID. So this is something that you can identify for our student, no. So regardless man kung ano na iyang kung diin man siya na belong or sa diin masagaista, upon using the student ID is dali siya yun ma-recognize or ma-determine. Next is maybe sa state is ano ma-describe na to sa student is ang iyang sex, no. So sa student, is it male or female? So very important na siya, no, because later, no, we do some surveys sa ating school that maybe these surveys are only for male or female. The next is ano pa di pwede natin mabutang state sa ating student. Maybe na siya, no, well, maybe gender. So let's try to add that gender, no. This is for GAD, no, gender and development, no. So the school are aware of this gender and development. So maybe let's try to add that gender. And ano pa ang pwede natin mabutang state sa ating student. So another state could be height niya.
So, pili mo na siya. So, maybe mo lang, no, for the sake of example, amo lang na siya ang aton nga apat lang ka state. The next is, ang ato naman is ang behavior. So, basically, behavior naton is an action word, no? So, ano initially ang ginaobra ni student, no? So, sa aton daya nga, no, nga module, aton the example ang dog, no? So, ang dog can run, walk, jump, and so on. So, basically, ang muna siya ang action word or anything na or behavior sa aton nga object. So, sa behavior naman, si student, ano ang iyang behavior in relevance sa enrollment system. So, let's say sa behavior, ano pwede natin na-determine that sa aton nga student let's say si student is enrolled, no? Enrolled siya. Then maybe si student submit grade. So behavior. And maybe pay tuition fee. Something like that. The next naman, or maybe rather sa behavior, no? So these are actions done by the student. So si student nato naga-enroll siya, si student nato naga-submit sa grade, nagabayad sa iyang tuition fee, no? In our case, libre lang. So but let's try to think na nga sa ibang siyang school. Then maybe another one is submit requirements. So these behaviors again are actions performed by the student. So let's say na amo lang siya ng aton nga objects ano. Let's leave the other two objects. So let's say amo na ni siya ang aton nga object na student. So by defining the state and behavior, so we can come up a class for our student. Naari na siya, no? So diri na siya kuha ang beauty sa OOP or Object-Oriented Programming. So you base your software or your program on the objects involved in your program or system. So with this, pwede na kita create sa aton class. So let's say save siya na. So of course no, ang pangalan mo siya as student Java. So automatically generate na ni Visual Studio Code para sa ato. So with our object student, no, so we have to define the properties ng aton nga student or fields. So let's say, so for now no, disregard na nga na ang aton nga data types, no. So for the sake of example no, i-state ka lang di ang mga state or fields sa aton nga students. Okay, so let's say ano ba? So student ID, so kung ma-notice ninyo, aton student ID is a combination of numbers and letters. So maybe i-declare na siya as string, then student ID is equals to blank lang ang ID na sama na siya. The next is aton nga sex. So sex natin is sometimes gagamit kita sa 1 or 0, or sometimes gagamit kita sa letters ng male and female. So let's say string lang, no? So let's say sex is equals to blank lang ang. The next is aton nga gender. So string man, try na to add na lang siya as string. Then ang height, so sa height naton it's a combination of numbers
and letters no kay may unit kita. So let's say 5 feet, no? 5 feet, 6 feet, and so on. So for now, yun lang kuhaan ko lang anay ang values sa aton nga fields. And by the way, no? Sa aton nga class, ang aton nga state is what we call the fields. So kung sa class na siya, ang tawag sa aton nga state is fields. State is we call states as fields in class. So sa aton yung object, ang aton tawag sa fields is ang states. Then kung sa class naman ang tawag is ang fields. The next is we have to define the behaviors. So ang behaviors naman tawag na siya sa object. So we call behaviors as methods in class. So kung sa class na, ang atong behaviors are called methods. So hindi na siya behaviors. Kung sa object ya, tawag is behavior. Kung sa class naman, tawag is method. So sa aton nga no, behaviors, we have 4 behaviors. And kung sa class na siya, we have 4 methods. So for now, buta lang kita na isang say public void enroll. So we will discuss more about methods and fields later sa aton subject. So for now, no, just follow through lang kita anay sa aton example. I am just showing you the concept of the object and class. Ano ang purpose ni states kag ni behavior. The next is public void submit grade. So later no, discuss na siya kung ano ni si public, kung ano si void, and so on. So kung ma-notice ninyo, ang aton nga methods theory, ang first nga letters, ang first nga word is lowercase, then ang first nga letters, ang second nga word is uppercase. So ang tawag sinada is camel case. So let's say camel case na. So just to give you an idea ano kung ano siya tawag. So it came from the so da siya na observe sa camel kay bumpy ang alikod. So same man as sa aton diri nga letter no, naga uppercase siya kag naga lowercase. So tawag sinada again is camel case. Ano pa? So pay tuition fee. So public void pay tuition fee. Then the other one is public void submit requirements. So ano, sama na siya no, again kung paano kita mag-write sa aton nga objects and classes sa Java. So first no, again, you have to determine again your objects in relevance sa system nga imo nga pag-obrahon, no? Lang mo bra kay enrollment system pero may ara daya car. So ano ang relevance sang object yung car sa imo nga enrollment system, no? So do hindi gid no, unrelated gid siya. So make sure kay later on siya class kung sa inyong software development, you will discuss more about those concepts kung paano mag-develop sa system. So one of those is first no, determine natin ang problem. So later on sa inyong thesis, amo gina inyo nga unang mamangkot. Ano ang problema? Kaya kung wala problema, so there's no point of creating a system or software. So man sa inyong thesis,
pangitaan yung ginasang damo problema kay sometimes there are problems that was already been solved. So nga amo bra kapasang amo ni nga system since may ara naman existing nga software for that. But although no, there is an exception, no, maybe your reason might be nga pasi mas na pagkita nimo nga solution. But nevertheless, no, sa aton diri nga no sa thesis naton later on, amo gina-permi ang first nga pamangkot. Anong problema kag may nag-exist na bilang system. So another one, no? So again, no, so when you have determined your objects in your system, so you have to create a class for that object. So amo na siya ang basics nga concepts ang aton nga object oriented programming. So you have to define the class, and with that class it should come with a fields, no, or states kung sa aton nga object. Then you have also to determine the methods for your class based man sa aton nga behaviors sa aton nga object. Okay? So for now, no, amo na siya. Later on we will create more classes and then i-combine siya naton into one software or program or into one class. Okay? So again, no, kung may kalamakuton ka mo, araan kita sa comments ng aton nga groups. Dito na kamo post. Okay? Okay, so wala na siya. So see you in the next video.